Nga sa ato pa, dili buang ang tao nga andam mawad-an sa mga butang nga dili mahawiran, aron maangkon ang mga butang nga dili mawala o makuha sa uban. Mga igsoon, unsa man ang mga butang nga dili mahawiran? Kini ang mga butang material, ang tanang kalibutanong bahandi, ang mga tawhanong pasidungog, ug bisan gani ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili man ni sila nato mahawiran. Pwede man ni sila mawala anytime. Kung dunay katalagman, trahedya o disgrasya, pwede ni sila mawala kanato. These things are passing, temporary, and we could lose them anytime. Ang tao nga andam mawad-an niini tungod sa kagustuhan nga maangkon ang butang nga dili mawala, dili gyud angay tawgon og buang. Unsa man di ay ning butang nga dili mawala o dili makawat? Unsa pa kun dili ang gugma ni Jesus? Ang kinabuhing dayon, ang ganti sa langit, ang gingharian sa Dios. Mao ni butang nga atong angay panganduyon, atong paningkamutan nga maangkon, atong iampo nga madawat. Bahala mawala nato ang tanan, basta makauban nato ang Dios. Basta lang maangkon nato ang kinabuhi sa walay katapusang kalipay, uban ang Ginoo. He is no fool who gives up what he cannot keep in order to gain what he cannot lose. Adunay dakong kamatuuran kini mga igsuon. Usahay manggod, kung dili manggani kanunay, sa atong pagsunod sa mga lakang ug buhat ni Kristo, ingnon ta og buang. Ang kinabuhing Kristiyano, andaman mawad-an, andaman makuhaan, andam pod magsakripisyo tungod og alang kang Kristo. Adunay tao nga nindot na og trabaho, dako na og sweldo, adunay maayong kaugmaon sa kumpanya. Unya kay mibati man siya nga gitawag sa Dios aron magpari. Mihunong siya sa iyang trabaho aron mosulod sa seminaryo. Daghan ang miingon, buangan niya, no? Gibiyaan niya ang dakong kahigayunan nga madato ug maasenso. Mga igsuon, buang ba siya? Sayop ba siya? Dili. Adunay tawo nga maayo og kita sa iyang negosyo, sayon ang kwarta ug dili maihap ang ginansya. Unya karon, nakaamgo siya nga ang iyang negosyo dili maayo sa kinabuhing moral sa mga tao. Motel. Ang iyang negosyo naghatag og kahigayunan ug kasayon sa mga tao nga magbuhat sa mga buhat nga dili angay sa mga dili minyo. Ano bang illegal o immoral nga relasyon? So nakahukom kining maong negosyante nga ihunong ang maong negosyo. Daghan gyud ang nakurat didto sa kauluhan niya. Daghan gyud ang nakurat. Naagi miingon buangan, no? Gitalikdan niya ang kwarta nga iya na. Buang ba siya? Sayop ba siya? Dili. Ang ebanghelyo karon from the Gospel of St. Mark chapter 8 verses 34 to chapter 9 verse 1. Ato nadungog, what profit is there for one to gain the whole world and loses his life? Mga igsoon, kini ang pangutana nga angay nato pamalandungan karon. Iasa man sa tao ang mga bahandi ning kalibutan kung mawala ang iyang kalag sa kaulahian. Angay gyud nato ning
tubagon. Wala. Wala gyoy bili ang tanan nga atong mahuptan dinhi kun itandi sa kinabuhing dayon. Ang tanang butang nga kalibutanon mawala ra. Dili nato madala sa lubnganan. Si Jesus mingon, whoever wishes to come after me must deny himself, carry his cross, and follow me. Gusto ba nato makauban ang Diyos? Ato una kining tubagon. Para adunay kahulugan ang tanan, gusto ba ta? Whoever wishes. Kung gusto ta mahiusa sa Diyos, kung gusto ta makaangkon og kinabuhi, kinahanglan ato kining ipadayag, ato kining ipakita, kini atong kagustuhan nga dako. He must deny himself. Kung naa ka nato kining maong kagustuhan, kinahanglan andam ta malimot sa atong kaugalingon para kang Kristo. This is not a call to self-hatred or self-rejection. It is rather a call to seek Christ and His ways above our own. Carry His cross. Mga igsuon, ang pagpasan og cross atong gisabot nga pagdawat o pagatubang sa mga problema o pagsulay ning kinabuhi. Apan abi ninyo, sa panahon ni Jesus, ang cross nagpasabot og siguradong kamatayon. Ngawang gani, daghan sa mga tinunan nga misunod kang Kristo, gilutos o gipangpatay na himong mga martir. Nawad-an sila kinabuhi dinhi, apan nakaangkon sila kinabuhi didto. Mga igsuon, ang pagsunod ni Kristo usagayod kadakong sakripisyo nga andam at tubangon sa mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Adunay spiritual teacher nga nag-ingon, to follow Christ is indeed costly, but not following Him will cost us more. Unsa man di ay mawala nato kung dili ta mosunod kang Kristo, kinabuhing dayon. And so we always remember this. He is no fool who gives up what he cannot keep in order to gain what he cannot lose.